সেই গোটিয়ে ভুল পাই, সেই গোটিয়ে ভুল পাই। ବାପା କହିଥିଲା ଅପା ଅଫିସରେ, ହେଲେ ଅଫିସରେ କହିଲେ ଅପା କମ୍ପାନୀ, ହେଲେ କେହି ଆଡ୍ରେସଟା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଉ ଦେଖିବା ଡାକିବା। ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ନା ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ବୁଝିବେ କି ନ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଡାକିଲା। घर के अंदर में कोई है? कौन है? मैं हूँ। तुम? मैं माधुरी हूँ, माधुरी। मैं अप्पा को खोजता हूँ। मैं अप्पा उधर की देरी है। घर में कोई नहीं है, मैं केड़ा छी। मैं अच्छी इतना बड़ा घर खाली छेड़ी अच्छी। ठीक है, मैं आता हूँ। घरे के ही नहा कुटिया मेटा पड़ेनी ना आज जाके मो भाग्य गोटे भी झील जुटिली यहीटा मिलूची काम करदेव। अच्छा माधुरी, मैं बोलता हूँ बोलता हूँ माधुरी, तुम्हें ओडिया बुझीपार कि? आलो आलो मत को हिंदी आसे कि तुम कहच बोली मु भाविली एक मु हिंदी दुर्बल। अच्छा माधुरी, आउ किए किए माने घर परिवार? आलो आलो मोर आउ केही ना दिबा बुढ़ी माँ देखिला जे एक तीन दिन हम आर पर को चली गेला झियो बाग देखि पालानी जे माने तुमे आज जाए कहा को बाहा हे नो? आलो बाहा भी केमिति आ तुम जानि न कि हम सरकार पर आईन कर दै छथि 18 वर्ष बाहा परिवानी जे माने तुमको 18 छुईनी आलो आज बुढ़ीला एक तीन दिन हम बुढ़ी माँ चली गेला जे ता झियो मंगला बसा देखि पालानी विषय अवस्था। मो बापा गला रविवार मरीगला। तुमको कथा कही तो आपत्ति नथिलो? आलो कहूना कहि कहि काइला बेटी कथा कही तुम जो अवस्था मो बापा विषय मो बापा भारी कष्ट एरिका करथिला, हेले मो बाहा घर देखि पारिलानी। मत को 21 सरी आउ बेटी बुझिलो माधुरी, आज की मत 18 पुरिया। मो बापा ना मो बापा रविवार बोला मंगलवार छाड़ी बाहागर देखी पारे गोटे कथबार्ता इतनी आपत्ति न तुम भल थोड़े हैंडसेक कल। आलो आलो पुओ पिला में झियो पिला कथारे नाही मोर पुरुष छुले काक ता माने तुमको आज जाए कहीं छुई ना शास्ति दे। प्लीज थोड़े मत हैंडसेक कर। हाथटा कि कौन सभी हाथ धरनी तो जमी गोटे फूल पोथी धरी। आलो आलो मो हाथ छाड़बा किए को घर देखि दबा झिया देखिला देखु तुम तो मढ़िया कुंबला जन न देखो सासिया बानसिया मास्टर को देख खाए जिते झील देखी तुम भाई शर्मणी सुंदरी नाजुकरी नाजपति झील देखी कथा कही जब आपत्ति न थाए आलो कहून आपत्ति करी देखी माधुरी तुम राहा है ना
କେମିତି ମତେ ଧର କୁଣ୍ଡା ମତେ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିବି ଏଇ କଥା ସିଏ ମୋର କିଏ ମୁଁ ତାର କିଏ ଏଠି ମାଧୁରୀ ତମେ କହିଲ ତମେ ମୋର କିଏ ଆଉ ମୁଁ ତମର କିଏ ଆଲୋ ଏକାଦଶୀ କଲି ଦ୍ୱାଦଶୀ କଲି କର୍ମରେ ନାହିଁ ପୁଅ ଆଲୋ ଏକାଦଶୀ କଲି ଦ୍ୱାଦଶୀ କଲି କର୍ମରେ ନାହିଁ ପୁଅ ଚପଲା ଗାଁର ବାମୁଣ କହିଛି ଆଣ୍ଟିନା ପାଖରେ ଯାଇ ଶୁଅ କଣ ହେଲା ବାପା ଇଏ କଣ କହିଲେଣି ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ ଆଉ ତୋ ମିଶିନି କୁଆଡେ ଯିବେ ଦେଖିଲେ ତ ବଡ ଲମ୍ବା ତ ମାଇଣ୍ଡ କି ମାନେ ମୋ ହୃଦୟ ଇଏ ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ ନା ନା ଇଏ ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ ହଁ ଏବେ ନୁହଁ ବାହାଘର ପରେ ଇଏ ମାଷ୍ଟର ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ କାମ କରୁନି ଆଉ କଣ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ପାଚିଲା ବାହାବି ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ ହେଲା ଆଉ ଏମିତି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଯୌତୁକ ମାଗିଲା ଯେ ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୁଝିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କଣ ତୁ ତା ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବରୁ ଖାଏ ଆଲୋ ପାଚିଲା ଆମ୍ବରୁ ଖାଏ ତତେ ବାନ୍ଧି ଦେବି କାମରେ ବାବୁରେ ଝୁଲୁକୁ ପୁଅଟା ତୋ ବାଳ ଏତେ ଲମ୍ବା ଆଇ ଦେଖୁନ ଏତେ ଲମ୍ବା ତୋ ବାଳ ମୋ ପୁଅକୁ ତାକୁ ବାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦବୁ ମୋ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଆଲୁରା ଲାଗି କଣ ନାହିଁ କଣ କହିଦଉଛି ତା ବୋଲି ତୁ କଣ ବାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦବୁ ତୁ ନିଜକୁ କିଏ ତମେ କିଏ ବା ମୁଁ ମଣି ମହାନ୍ତି ମୋ 14 ପୁରୁଷରେ କାହାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ପ୍ରେମ କାନରେ ଭେଞ୍ଜାନ ସାଜୁଛ ହଉ ମୁଁ ତ ମତେ କିଛି ଖବର ଭିଲିଆନ ସାଜୁଛି ମୁଁ ଭିଲିଆନ ସାଜୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ତା ବାପା ସିଏ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଚକ୍କା ଭଳିଆ ହଉଛ ବା ସେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ମାଷ୍ଟର ଟିକେ ଏପଟକୁ ବୁଲେଇଲୁ ମୁହଁଟା ତୋ ମୁହଁରେ ମିଟୁ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି କି ମିଟୁ ଚାଟ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ ଛଡ଼ା ମୁଁ ତତେ ମଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତୁ କଣ ତାକୁ କହିଛୁ ତୋ ବାପା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି प्यार के लिए कुछ भी करेगा बापा बापा आज तू माधुरी मोर सब किछ मो बापा मले मरु कि झिए मले मरु माधुरी अछि तो मोर सब अछि आलो पुरକୁ ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତର ପାଖକୁ ସୁନ୍ଦର କହି ଆଲୋ ଦୂରକୁ ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତର ପାଖକୁ ସୁନ୍ଦର କହି ଏଇଠି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଦେଖିଛ ଆଉ କାହାକୁ ଦବ ନାହିଁ गोटे गुंडे सम्मारू दबार नहीं ମାଷ୍ଟର ତୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ସବୁ ପଇସାଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ଚାଲ 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 नहीं बापा कोई गाड़ी में पड़ এই গাড়ি চড়ু हां দেখুছ কই গাড়ি ফসে আইছি हम से पिटी आए तो पता मले मरे না রে মাস্টার হম তে তু চড় না ছড়া এ হম তু দেখুছু ছড়া করমন্ডল বলে যদি রোপ লাইন দিব মাল ভাই গাড়ি ওরা তো উপরে চড়ি দিব ছড়া মুন্ডটা সেপটে আর গন্ডিটা এপটে তু ছড়া চটড়ি হেটি বুঝে কিছু তো পতা পাইবনি আর লম্বা দেখুছু লম্বা তো মাল পাই গাড়ি ছাড়ে তুই চাল চাল ଆଲୋ ଯା ବା
ଗାଈ ହମାଳିଛି ମାନେ ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣେଇଛି ଯେ ତାକୁ ଯେତେ ସିନ୍ଦୁକରେ ତାଲା ପକେଇକି ରଖିଲେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ଆଲୁଆ ମୋ ତରକାରୀଟା ପଡ଼ିଗଲା ନା କଣ ମୁଁ ଯା ମାଧୁରୀ ଟିକେ ମଞ୍ଜିତ ବାବୁକୁ ଡାକିଦେବୁ। ଆରେ ମିଠି ଦିଦି ତମେ ଆସିବ ମାଧୁରୀ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ବିୟୁଟିଫୁଲ ଆଉ ମୋ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ଦିଦି ବାବୁ ଡାକିବି ମାଧୁରୀ ଟିକେ ମଞ୍ଜିତ ଜଲ୍ଦି ଡାକିଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି সেই গোটিয়ে ভুল